muttaqin al-mustaqimin. Amin ya rabbal alamin. Para undangan, para hadirin, para hadirat rahimakumullah, kita masuki pada acara berikutnya, merupakan acara yang kelima, yaitu Mau'izatul Husna yang dikemas dengan ceramah agama. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Abdul Aziz Baidawi. Beliau selaku pengasuh Ma'hadid Dirasatil Qur'aniyah Serabo Epon dari Pondok Pesantren Bajur Waru Pamekasan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para guru, wa nakhussu bidzikri syekhuna wa muallimuna wa tajur usina saudara Syemulja Raden Kiai Haji Hasbullah Muhammad Syamsul Arifin hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa atalallahu dzikrah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara Syemulja Kiai Haji Ali Salim sareng saudara Syemulja Kiai Haji Abdullah Syarqawi sareng setejeh para kiai sesetejeh neputeun kaula amulja aki hafizahumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Torjukeun setejeh para asatidz, setejeh tamu undangan kaum muslimin kaum muslimat, setejeh tokoh masyarakat langkong-langkong, bapak kepala desa, balai sangker, sareng perangkat-perangkat epon sesetejeh neputeun kaula amulja aki. Torjukeun ta'mir masjid saudara Syemulja Kiai Khabari lagi sekeluarga sebutan kaula amulja aki. Alhamdulillah, saat pagi menjelang zuhur kak dinto dan kaula sareng para ajunan setejeh bisa bertatap muka, bermuwajahah kak dinto tempat yang penuh dengan barokah insyaallah. Iki kak dinto Masjid Baitul Muttaqin malarmukeh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kula sareng para ajunan setejeh termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, wa fi riwayatin man bana masjidan yabtawi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat semulja aki Allah Subhanahu wa taala dan kula sareng para ajunan saat pagi are mangken kak dinto bisa menghadiri acara sesengat mulja paneka iki kak dinto acara
salametan atau walimatus syukur nyalametin Masjid Baitul Muttaqin si ampun rampung ampung lestari bangun alhamdulillah hampir sampurna lagi tak sampurna keng hampir sampurna karena angun bangun dan kule sareng para ajunan apabila lestari pasti beda kekurangan kira bangki dan kule sareng para ajunan ngolatin bersama masjid ampun megah mewah luas alhamdulillah gege rajah lagi malar muka dan gule sareng para ajunan dek mudi aremangkin bisa aram miyaki masjid kak dito amin ya rabbal alamin malar muka seramia Masjid Baitul Muttaqin tak cukup nang hari Jumat saus karena debunah ulama ikala dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adabu la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajidi thumma la yu'ammirunaha are kiamat rejong tak kira datang tak kira tiba kecuali orang di akhir zaman berbondong-bondong abangun masjid cung rajaan cung mewahan cung megahan cung gentengan cung benyaan abin thumma la yu'ammirunaha masjid tin la bangun mareh kompak sateja nyompeng baik nyompeng pemikiran atau nyompeng dana atau nyompeng kalakuan thumma la yu'ammirunaha maka orang sebenarnya nang sekitar masjid jiria tak aram miyaki maka are kiamat tinggal tunggu artinya dan kule sareng para ajunan seteja abangun masjid ampun lestari mewah megah luas genteng kuba genteng larang regana seteja alhamdulillah kompak nyumpeng pemikiran nyumpeng dana nyumpeng laku ban sama macam lestari kaderi kak dito dan kule sareng para ajunan preso aja terus aramnya ki masjid panika dengan pon apa dengan cara asolat lema bektoh berjamaah neng masjid salli ala Muhammad cuman dan kule sareng para ajunan sekadang banyak nemunin siramih masjid panika namun neng are Jumat sehingga orang-orang Yahudi mengatakan orang Islam jadi tak kira menang melawan orang kafir melawan orang Yahudi atau orang Kristen atau orang kafir mun orang Islam aja kun sekompak kah tinglah are Jumat mun la salat lima bektona orang Islam jadi kompak berjemaah pada naben are Jumat maka orang kafir jangan harap menang melawan orang Islam. Salli ala Muhammad. Jadi tan kule sareng para ajunan sateja si kompak kunang hari Jumat lagi. Selain hari Jumat, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat eromana bangse. Gini bagi. Bahkan si adzan ben si akomat bahkan ben si aji bejeng si tongore. Salli ala Muhammad. Jadi dan kule sareng para ajunan setuju ngireng salat berjamaah salat lema bektona pa istiqomah neng emas jita khusus bentak harus neng masjid Baitul Muttaqin para paan neng pasar gi salat berjamaah salat lema bektona sebeda masjid neng semak ben pasar tak harus paleman dek ke pale sangker ikina bagi. Jadi dan kule sareng para ajunan seteja alakoh bisnis usaha neng palengaan manabi ampun depak ka waktona asalat lema bektona umpama siang ki zuhur ben asar asalat berjamaah salat lema bektoh neng masjid palengaan jadi dan kule sareng para ajunan seteja sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
salat berjamaah salat lema bektoh neng masjid. Siap lagi? Karena debuna Rasulullah gila menabikun kenceng abangun tapi tak eram miyaki pas etina etorot kun sebejeng neting nunggu hari Jumat saos maka kak dinto pertanda hari kiamat. Jadi dan kula sareng para ajunan seteje ngiring pakompak ngiring pa istiqomah ngiring pa kenceng salat berjamaah salat lima baktona nang masjid. Dan kula sareng para ajunan perlu motivasi beda sitong orang namanya Imam Asy-Syatibi, orang Spanyol mah. Orang Spanyol panika negara Spanyol panika negara kafir sama kian. Mana bilang negara Islam. Karena Islam berkuasa nang Spanyol saabide 8 abad berarti belum ngatos tahun. Jadi nang Spanyol panika banyak masjid, banyak madrasah, banyak pondok pesantren. Saingke para alim ulama dari pakar fikih, pakar hadis, pakar ilmu nahwu ban sorob ban ilmu silain nikah rata-rata dari Spanyol. Padahal benih negara Arab, bahasanya bukan bahasa Arab tapi bahasa Spanyol. Tapi Islam pernah berkuasa di Spanyol saabit 8 abad, artinya belum 100 tahun. Semakin sobung tade masjid de madrasana, pondok pesantrennya, sekolahannya, kebai gereja, jual oleh orang Islamnya, jual kareng Yahudi, jual kareng Kristen, ampor sekitar abid 200 tahun. Semakin titik pusatnya apa? Titik pusatnya permainan sepak bola. Kenapa yang gitu? Gulaban sambian mungkin merengaki pada klub sepak bola namanya klub Barcelona dari Spanyol. Dan gula serang para ajunan mungkin teti penggemarnya Real Madrid. Kenapa yang gitu? Bada si Valencia, bada si Cordoba, bada si Atletico Madrid, ben sama aja mah. Kak bisa saja klub yang ada di negara Spanyol yang dulunya menjadi pusat Islam. Apa mak bisa Islam bisa berkuasa 800 tahun semakin pas dikuasai oleh orang kafir gara-gara orang Islam atau karsa tareta nah soli ala Muhammad si atau karta ini parokon pak akor itunya insyaallah sampai ke surga Allah terus along polong amin ya rabbal alamin. Para rabu seteje sebutan kaula amul jaaki. Tetitan kula sareng para ajunan edebuin oleh Rasulullah dalam hadis lain ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat paling eka leburin oleh Allah, kenangan paling eka cintain oleh Allah Subhanahu wa taala engki kak dinto masjid milana dari kak dinto ngiring rawat masjid kak dinto cek pa kotor cek pa jebeh yang bertugas atau yang tidak bertugas nganalain sampah atau plastik atau kotoran-kotoran selain ngiring dibuang bersihin niat mersihin delma Allah karena masjid kak dinto debuna ke khobari kele sepudaki di dalam hadis banyak hadis menyebut aki bahwa tempat si paling ikaliburin oleh Allah kak dinto masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, tempat si paling beciin bentuh oleh Allah aswaquha, pasar sargentenan saliala Muhammad sar pelengahan sar pakong sar beruh ini sepasar anapa bolana pasar paling beciin oleh Allah mak tak leburin oleh Allah pasar paniga karena pasar tempatnya orang asompa tempat orang asompa tada nabar eka boleh badana nabar tempat orang nipu suli ala Muhammad tada nabar eka boleh badana nabar eka boleh lain badana nabar masya Allah depa aga ar kedulekor padahal tada rengna
neo de tada rek naber asompa din aben ialem tegegna orang lain caci iye nah ebo coba aki lekak di tempat pasar artinya nangi pasar banyak orang asompa banyak orang leceng nangi pasar pani kamilana pasar pani kepaling benci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napatan kula sareng para ajunan puna na pasar pani ka ibuntu oleh Allah, ta ikaleburin oleh Allah, gulaban sampean pas tak ka pasar, ampun ka pasar mah. Ngireng abulen ke pasar, ngileng merah beras nang pasar, ngireng melepon apa bisaos nang pasar, keng gunja bid abid iku. Si aku tuku pasar, beli ala Muhammad, ngalak saparlo na lastare Paleman karena dan kula sareng para ajunan seteje kak dinto ampun debuin tempat sepaling ekeleburin bahkan ngibe ketenangan ka abe ngibe ketentraman ka ateh eki kak dinto masjid malarmu ke istiqomah seteje asolat berjamaah salat lemak bekto nang masjid amin ya rabbal alamin titineng Spanyol panika bade setong alim ulama pakar qiraat asmana Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini kak orang yang tak pada sarang dan kula sarang para ajunan. Beliau kak dinto orang yang buta mak tak bisa ngolatin. Tapi beliau andi karamah, beliau andi kelebihan. Si kak dima kelebihan kak dinto mungkin tak miliki oleh dan kula sarang para ajunan. Pon apa? Si pertama beliau semenjak beliau sampai beliau seteh beliau kak dinto tak toman tobeng asolat lemak bekto berjamaah nang masjid la ahad yusaidu wala ahad yaqudu walaupun tak ada orang sinonton ngibah beliau dak ke masjid mangkat ke TV mak orang yang buta leuneuk tapi walaupun beliau buta beliau kak dinto istiqamah salat berjamaah lemak bekto nang masjid selain kak dinto beliau hafal Al-Qur'an 30 juz dengan qiraatnya salli ala Muhammad salli ala Muhammad dan kula sareng para ajunan main tengah falaki macah ngata maki sang kanantos bulan Ramadan sehat ama itu pun ekam puliin kina lagi sehat ama ekam puliin mak bulan Ramadan itu pun sekalian kengpolana kak dinto kompolan kengpolana kak dinto eka benyain seandainya manabi ngata maki dibi tak sempat ngata maki padahal dan kula sareng para ajunan ampun idebuin dan kula sebelumnya berangkat ke Mesir aja habis deka salam nasi mulja al-maghfurlah abana beliau Raden Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin beliau waktuna ki swargana tahun 2005 dan kula aja habis pas beliau kak dinto adebu pangki dan kula ja hafal Al-Qur'an pas beliau adebu dak nama adebuna ya ulang Al-Qur'an Najeriya iku ulang Al-Qur'an ya si hafal Al-Qur'an ulang bil ghaib ya si tak hafal yang kata maki banyak minimal saare semalam are manusia baca Al-Qur'an jere hata maki maos ilmu saare semalam sajus iku debuna beliau sajus mak saare semalam punten tak ngalak bekto banyak namun sajus kak ditu mak pun marin abajeng ngalak dulamber marina asar dulamber marina maurib dulamber marina isya dulamber marina subuh dulamber marina zuhur dulamber mari sajus mak tak ada pak 5 menit tak ada pak 5 menit mak jadi beliau kak dinto ada bu minimal si hafal ia ulang bil ghaib tanpa melihat sajus rah jeriah Al-Qur'an hatamaki ulang ia tak hafal becah ngatamaki sehari semalam sajus minimal ia tak andi bekto repot sibuk umpamana tanik bekto lowang ya sehari semalam tak kelar sajus setengah jus iku ya tak kelar setengah jus sehari semalam ya pola dulamber kana masa tak kelar dulamber sehari semalam iku ya tak andik bekto karena repot ben sibuk sehari semalam sajus tak bisa setengah jus tak bisa dulamber tak bisa ya ngalak nyari bekto kana maca Al-Qur'an salamber sehari semalam iku hina ber mak salli ala Muhammad ya sehari semalam tandik bekto karena sibuk alakoh sibuk ben hal-hal selain yang kita tandik bekto kan aku ingat maki Al-Qur'an ya pula di dalam sehari semalam tak kelar salamber sakacah itu sehalaman mak ya tak bisa sakaca ya pula setengah kaca tak bisa setengah kaca ya seayat ya tak bisa seayat mati rakai gua Allah sambil kerja boleh
Salli ala Muhammad. Dumasa ini dalam sehari semalam dan kuliah sarang para ajunan tak bisa maca Al-Quran, tak andi bektok angku ingala Al-Quran, tak andi bektok angku ingat amaki Al-Quran, sedangkan dan kuliah sarang para ajunan setuju 24 jam tak keman cecer ban HP. Iki apa iki? Seandainya dan kuliah sarang para ajunan neku Al-Quran pada depan neku HP hatam ilmu sehari semalam sekalian. King karena dan kuliah sarang para ajunan kak dinto seakan-akan tak andi bektok kak akui ngala Al-Quran, kak akui ngatamaki Al-Quran, saing kesehatan menunggu setahun sekalian bulan Ramadan keng polana derusan. Salli ala Muhammad. Ampun, boleh ke masjid lagi. Salli ala Muhammad. Jadi Imam Syatibi radhiyallahu taala an kak dinto asalat berjamaah lemat bekto nang masjid tanpa beda orang sinonton intar ke masjid mulai tibi mangkat ke tibi. Beliau kak dinto ki hafal Al-Quran 30 juz dengan macam-macam kiroat. Beliau kak dinto bukan hanya kak dinto karamatnya, beliau kak dinto banyak karangan kitabnya, diantaranya adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraati Sab'ah. Jadi dan kuliah sareng para ajunan setuju maus Al-Quran, uning baca Al-Quran, uning ngaji keng karena dengan barokahna beliau Al-Imam Syatibi radhiyallahu taala an. Sipas depak dek ka para kiai, depak dek kata ustad, depak dek ka para guru bacaan Al-Quran sebagaimana yang kita baca dalam setiap hari kak dinto dengan barokahna Imam Syatibi. Sebab maca surat Al-Fatihah, bisa maca surat Al-Baqarah, bisa maca surat Ali Imran sampai surat An-Nas keng kalaban barokana Imam Syatibi umurnya buta mak tapi hafal Al-Quran 30 juz dan kuliah sareng para ajunan tak langkong jangkolang kasar silek bulek paseng kasih maca. Iki apa iki? Malar mau ke istiqomah ada budi ngatamaki Al-Quran iki. Amin ya rabbal alamin. Para rabu setuju sebutan kaulah amul jaaki jadi tempat sepalik kesenengin oleh Allah eki kak dinto masjid, tempat seta kesenengin oleh Allah eki kak dinto pasar, karena tempat orang munafik, tempat orang aji janji, tempat orang api janji, tempat orang apa sompa, tempat orang ngina. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Para rabu setuju sebutan kaulah amul jaaki dan kula sareng para ajunan manabi badana kanak kene intar ke masjid ampun jak gigirin tanggi karena badah dan kula pernah asolat intar ke onjengan kebetulan ngiba anak gini kene asolat maghrib ternyata anak kak ditonger enger ku tak pas gigirin bisa tongore tak oleh haram kiba masjid ke anak itu. Jadi mun anak kiba ke masjid haram hukumah porna aganggu ka orang apa jengbu tak sempat ada batan gula karena kehuru itu orang buma ada iya yang matur. Salli ala Muhammad. Padahal sejarahnya neng Madinatul Munawwarah Masjid Nabawi lambak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalat lemak bekto bahkan iwaktuna Rasulullah khutbah Jum'ah Imam Al Hasan wal Husain kompoiduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto akan dung ka Nabi Muhammad asong kui ka Rasulullah punten Rasulullah tak negur, punten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tukah, punten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nyentak tak mukul. Jadi pelajaran dek keten kula sareng para ajunan mana bina kanak kini ngiring kiba ka masjid supaya nak kanak kini kak dinto satuana kenceng ibadah nang masjid asalat lemak bektoh nang masjid artinya oneng area tempat muljah mana bipas nak kanak dari kini kini letak bagi ke masjid satuana sengkasi apa jeng apa boleh kini lagi bengandu napa boleh kini lagi bengandu eki benyabung ajeng eki benyabung terbilung ben sama jemah satuana detika toa lagi napa iki karena kanak kak dinto arekam mak entara ka luar sedelem Roma perbuatan orang tua Nabi anak panikai rekam dan kule sareng para ajunan berhubungan suami istri sengak pengesteteh. Salli ala Muhammad. Kunci lah bengah
Mun aku laku aja sampai nengitin anak jangan alasan anak lah tedung nyenyak nyaman lah tak kira tahu lah tak kira sadar aja engko alako lu sekadeng lah melaetek roh kalau gune ke jereta ka Pak Guru iki napa iki kalau gune ke jereta ka sakancan anu malam mah aduh emak gula Pak etok sotok gua etok sotok deun maco tak oning mari kalau cekel pahe sotok gua doa ini gampang ngasteti dan gue serang berajunan anak kali itu arkam bahkan dari kandungan pun mulai arkam nak kanak wanita napa boleh ampun lah keluar lihat di beji launing ajalan launing abenta bahkan kita abenta ampun arkam teka anak panika ngerekam pon apa si egalako pon apa si oja aki orang tua dua titik buna Imam Syafi'i atau Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an as-sabiyyu in awada khairan aw 'allamahu syaraka fi thawabihi abawahu wa muallimuhu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada bunak kanak kini ajarin kebagusan bedek kebagusan buruk ajarin ngaji ajarin tuana bajang ajarin maus Al-Qur'an ajarin tuana adus ajarin tuana pasah ajarin hukum Allah Subhanahu wa taala syaraka fi thawabihi abawahu wa muallimuhu maka semelo kencernah bukan hanya orang tua dua nah akan tetapi juga guruna melo kenceran salli ala Muhammad anak maca Al-Qur'an anak asalat lima bektoh anak ala kebagusan anak ibadah dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala orang sepon ala pada ilmu kubur la sete anak ibadah nang iram dunya segi odi reng tuana melo kenceran bahkan benikun namun reng tuana si melo kenceran ruguruna melo kenceran walaupun la teh khusus aki walaupun la teh sebut asmana miran agak dituten kule sareng para ajunan nak kanak kini panikah ngireng biasa aki gibah nyabis ka para kiai ka para alim ulama gibah dek ke tempat-tempat si bagus gibah dek ke tempat-tempat si mul ja mak lay dadi orang mall ja gibah ke tempat bagus mak lay dadi orang bagus salli ala Muhammad oh gibah ke masjid anu ke aku ganggu peran tak hosok kasih abojeng apa masalah hosok bentak hosok abeli ka aten bang sebeng jek lagi nak kana gini gini apa yang gitu muncit lah tak hosok tak usah nak kana gini ngirmai neng masjid mah muncit lah tak hosok guleban sambian bene kadin tutup mun abojeng ka dinto hosok ingat ka Allah tapi guleban sambian yakin si ingat ka Allah si pas utuh khosok 4 rakaat 3 rakaat 2 rakaat kak dinto malarat paling sih khosok waktuna takbiratul ihram mari kak dinto depak kaman kak diman khususnya sabeuna waktuna musim sek-sekan bekoh jemuran bekoh guleban sambian apa jeung duhur Allahu akbar gerudup ternyata ojen guleban sampean ambun apa terus ambo mak cek bejeng ki kare ducemak gitu hurbek lanceng jemuran bekon bucok nih kayak gue cek bejeng tak kira bucok iki napa iki dan gue sareng para ajunan setuju ipakon hosok panyitong ke Allah dan gue sareng para ajunan hosok bentak hoson baniga benikeng karena pulan bedenak kanak tadek nak kanak ngermai ngerenengi masjid punten dan gue sareng para ajunan hosok tak hosok abeli ka atena bang sebong masa kadang tak usah anak kana enger mun cetak hoso ama guleban sampean atau karban bini beuna tak hoso abejeng guleban sampean ibang tabang orang kita ki otang tak hoso abejeng bahkan tak usah kita ki otang tak usah ibang tabang di orang atau karban bini guleban sampean si tak hoso tak andi masalah guleban sampean tak hoso anapa abejeng tibde bere guleban sampean mun asolat tubuna ulama epakon nunduk matib kababa matib maudhi'ul sujud epakon matib ngolatin tempatnya tempat sujud muntara khosok tapi ini kita khosok anapa bolehna sakadeng sajadah agem berka'bah guleban sampean matib ben ngabes aki dek ka sajadah sa agem berka'bah guleban sampean as-salat Allahu akbar khosok oleh setengah rakaat ya Allah masa kak begini ikini ikadari ya masa Hajar Aswad di mah Hajar Aswad mah tak padang iya tak padang je saja mak
Salli ala Muhammad. Kan tak hosok lagi. Napa boleh gula ban sampian? Apa jeng? Ati beda gempera Ka'bah. Gula ban sampian malai hosok mungkin tiba ada beda kancan ni ada. Kausa pita dukungan budak lah kertek ilman. Mak pendukungan nang hitang ada ni. Salli ala Muhammad. Sedangkan abah umpama na karisma umpaman mesti ada tauhid. Mak dukung tauhid siapa dia? Ku tak eleng, ku tak fulan bin fulan. Salli ala Muhammad. Kalau tak hosok ini. Artinya dan kule sarang para ajuran setuju hosok bentak hosok kak dinto tak ning nyala aki nak kanak gini. Dan kule sarang para ajuran hosok bentak hosok abeli ka atena bengse teti nak kanak gini panega ngiring putra-putri nak dan kule sarang para ajuran khususnya anak kanak laki panega biasa aki kiba ka masjid ini dalam salat lemak bekto bahkan yang ada Jumaat engki pae ngak ka anak jong cek ngengel nang masjid mun ake je mari nanti la mule mas ada nak kanak tak atur ocak cek nak kanak tak bukuin mak iki napa iki salli ala Muhammad Rasulullah lamba ikendungin bi Sayyidina Hasan Rasulullah lamba iwaktuna al salat esongkuin bi Sayyidina Husain punten Rasulullah kak dinto tak marah tak duga bahkan beliau kak dinto senyum lain boleh mana biguleban sambian asolat pas anak asongkui tinggal dibiarkan saja anak asongkui akan tung kaguleban sambian tapi mana bipah masuk galim sarong ampun mah tulis kak dinto mun masuk galim sarong kan sekadeng nak anak bede ganggu abajeng Allahu Akbar pah masuk galim sarong panta Jawa tah ku tak lapat deng dinepak Salli ala Muhammad. Bara Rabu saja sebutan kaulah amul ja'aki. Hadis kita sebut aki di awal khutbah bahwa Rasulullah ada man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa-sapa orang seabangun masjid masjid walau kamafhasi kototin dibuna Rasulullah walaupun nyumbeng semin sasendok helu jak kasar otabe betah setong otabe semin sesak otabe beseh saloncur otabe separalon saloncur otabe nyumbeng kajuh sapuon umpamana dek ka pembangunan masjid niat karena Allah niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka orang kene kaku neng eswarga na Allah bekal bangun oleh Allah setong Roma dihadiahkan dek ka orang senyumpeng dek ka pembangunan masjid bunga apa tak bunga Salli ala Muhammad nyumpeng bareng begen nyumpeng dana nyumpeng kajuh nyumpeng semin tak andi saya kasompeng nyumpeng lah koh lagi nika walaupun ni sakoni dan kula sareng para ajunan pada oleh fadilahnya abangun masjid napa boleh pas ikatibiin mah boh nang suara ke lagu katibi bani Salli ala Muhammad ki kula ben sampian tantona sakoni benyan pakun ibitong oleh Allah berem pas ikasompeng ya mungkin nyumpeng semin sasak je amin tanengi pa imaman mah tiga lengi dek pun temur teh Abu Jek nyumbang semin sasak mak minta ning ngepi mama tak lajek jan malaikat lu kan Salli ala Muhammad jadi dan kule sareng para ajunan manabi beda pembangunan masjid pas semangat nyumbang tadi nyumbang kalaguan dan gila nyumbang barang begen nyumbang beseh nyumbang semin nyumbang betah nyumbang kopi ben gula kita andi saya kasombeng dana ki ngiring nyumbeng kalakuan dina ngecor tak andi saya kasombeng gulaban sampian nyumbeng apa saya tak andi nyumbeng kajuan tak andi nyumbeng kalakuan abe tak kelar cukup nyumbeng jolo age kep cek guru teguran cek lo bangloan jadi tak beng nyumbeng gi manglo aduh sombong dijak dengan minta amal harus pada meroyo iku Salli ala Muhammad lah tak beng nyumbeng gi kapi sedetinge banglo aduh kurang lebar lah kurang raja guben aduh kurang genteng ben semacam mah dumak tak mari masjid gimana di masjid kita mari ngiring sombong pak ikhlas dan gula sareng para ajunan setuju saya kadang gula ben sampean
apabila tina ipenta sombengna nyumbeng kalaban doa kun kenceng nyumbeng amin. Saudara Muhammad dalam dunia mari pembangunan masjid amin aku tak nyumbeng bila si mari. Saudara Muhammad masjid panik alhamdulillah ampun lestari kare pembangunan jeding le jeding kita mari malah muga ipagembang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun jeding masjid amin ya rabbal alamin. Malah muga ipakenjang agapi kenjang nyumbang kenjang aramiaki amin ya rabbal alamin. Para rabu setuju sebutan kaulah amul jaaki beda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Oh, siap lagi. Siap terus, siap lanjut napa ambu. Terus lagi. Jaga aja sanajan panas. Nika jurusan ke swargana Allah. Cit memang sakak dito jurusan ke swargana Allah eparwet epawojeng epaleso abe thank tapi mana bi jurusan ka neraka ni kaguleban sampean seakan-akan kenceng teka aleso ejega aja coba pada orkes tahu saon jeung dateng kepi pada pengajian teu ipanggil pan berupan kali molen kiai si dari anu ampun rabu kiai dari si anu ampun abu rabu ngereng setuju boleh tetangke sataretanan jemaah masjid ngereng tuli agompol ke masjid alhamdulillah datang tong alhamdulillah nikah samangken ampun rame ampun SKP korosena thank ngereng lanjut egi karena lagi nunggu beliau sallallahu alaihi mulja Kiai Haji Abdullah Syarqawi ki beda perjalanan tititen kula ki lanjut agi sanggup egi lanceng sagoni tak pun apa egi sallallahu Muhammad para rabu saja sebutan kaulah amul jaaki dan kula sareng para ajunan didabuin oleh Rasulullah di dalam hadis lain sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih bede petok kenceureun sekak di mah petok kak din tetap mengalir pahalanya walaupun dan kula sareng para ajunan sateja ampun bede di dalam kubur manabi sepetok kak din to egalako pon apa saya pertama iki gak dinto rajulun warasa ilman orang laki andi ilmuna ibu rugagi ilmuna iya jeraki jadi ustad jadi pak guru jadi kiai otaba jadi pun apa bisaos sepenting ilmuna iparingagi ke orang lain sepenting ilmu sejurusan takwa dek ke Gusti Allah sepenting ilmu sejurusan ke swargana Allah maka walaupun gak dinto orang alamate kenjerna bakun ajalan sampai ada kiamat. Mun ilmu coba make umpama, ilmu sihir umpama. Waduh, cek ilmu coba jurusan ka neraka gini. Ada tau lay genjeureun. Sallallahu Muhammad. Ka ditu ilmu sing bedek ka takwa, dek ka Gusti Allah, ilmu jurusan ka swargana Allah. Orang andi ilmuna banyak macam-macam fan yang dikuasai yang ditekuni beda si ahli matematika beda si ahli fisika kimia ben ilmu agama si lain buruk ke orang lain maka orang kak dituting lama tepakun melo kencerna walaupun abeun lah tade nang alam dunya sallallahu Muhammad pon apa boleh dan kula sareng para ajunan andi karangan walaupun tak andi anak beda orang si majage apa milo kenjeureun Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an tandi anak tandi bini Imam Nawawi bani ana apa Imam Nawawi mata keluarga lo pacek nang itu nya beda orang bini ana apa bolna saking seneng ka ilmuna Allah mun gule ban sampean kan benih pahinga ka ilmu inga sabini mo lolo iki napa iki mun Imam Nawawi ini kadululup pacek nang alam dunya beda orang bini saiki beliau gak ditopon apa engki mencel mana ka mak mencel ka angkuy pun apa ka angkuy ngarang kitab nyari ilmu na Allah terus ngangki kitab pak ya cibi gula ban sampean kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi kitab Syarh Sahih Muslim karangan Imam Nawawi
karangan Imam Nawawi juga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kak dito karangan Imam Nawawi banyak karangan beliau selain saya baca dan dikaji oleh tengkule sareng para ajunan khususnya di pesantren-pesantren di seluruh dunia. Jadi senajan beliau tandi anak pada si adu akiyah pasera orang-orang si mau ketapa karena ilmu napa kun ajelan sampai ada kiamat. Mun guluan sampean sera doa aki mun keng beni anak iki napa iki kitab tandi kitab sera saya baca sih tandi kitab tandi karangan gulaban sampean mun tandi anak serah saya doa ki gulaban sampean mun tak keng anak tibi tatangke iya mun yunceng na beri berkat tak beri berkat mulai soli ala Muhammad angu-anguan agar demrok jalan mun jeung mulai jong taun dacang jong iki napa iki abu mun anak mak tak usahakeun khusus aki gulaban sampean ilmu kubur tenang gulaban sampai ilmu kubur masya Allah jember kubur terak kubur seneng bunga anak maja Al-Quran anak intar ka pengajian anak salat berjamaah salat lima bektona anak ibadah anak sedekah ring sepo sebelum kubur milo ganjaran salli ala Muhammad. Para rabu seteja sebutan kaula amul jaki si nomor 2 zara'a nakhlan selain awaris aki ilmu si nomor 2 engki kak dinto mentamenan gulaban sampean namen kan apa nih kan bau tadi abua gulaban sampean namen kan rambutan abua gulaban sampean namen kan salak abua gulaban sampean namen binis tetipadi tadi abua tadi apabila seetamen panika beda buana otaba tada buana otaba beda buana fayakulu minhu tayrun au insun au bahimatun illa kana lahu sadaqah nika dawuh Gusti Rasulullah seetamen oleh den kule sareng para ajunan pas ekakan di manuk ekakan di landek ekakan di makhluk Allah ekakan manusia ekakan diri hewan-hewan selain maka kak dinto oleh kenjerna sedekah aduh gulawan mana bi naman padi kak dinto mana bi te pekat mana bi te yoja mana bi te obat dek kambing apa dek karen di teko si gua bener ada torot mah aja obat obat teko suka kayak dek kambing apa dek karen apa dek obat mah mun kira te pemilu ama tadi salli ala Muhammad kengkun manabi mano ipakon je petat ipakon je pekat ipakon je tembak mano kadis bahkan bede setak mulyaki apa pola nah karena mano kak bisa bede seandi anak para pan remin bede seandi telur para pan remin bede sela tedes para pan nyari pakan saengke ibendinga ki benten kula sareng para ajunan munduk kata beta anak munduk ke penyuanyar anak gulaban sampean beri pale sangker ngirim anak kata beta ke Banyuanyar ternyata ecelen erampok oreng iya harap dia anak de ematang epak de ematang embu tade pak posang napa tak posang pada naben gulaban sampean metat ota bemikat mano ota benimbak mano para paan ngeremin para paan nyari pakan buduun ternyata etos dentos di buduun ele buna di matang pak ya di matang embu ya mak tade teng sampai setia ternyata lai pekat bi gulaban sampean ternyata lai tembak bi gulaban sampean ternyata lah mate lai sambeli ekakan di gulaban sampean susah apa tak susah buduun susah pada sareng gak ditu mak mirana budak ulama saya tak nguliaki sholli ala Muhammad bon para rabu seteja sebutan kaula amul jiaki tetingireng mentamenan kak ditu banyak faidah nah bahkan cebuna Gusti Rasulullah mentamenan pon apa bisaos abua oh tabeta abua ekakan di manuk oh tabeta ekakan di manuk dan kula sareng para ajunan melo kencerna sedekah pon apa boleh namun kan jete pon apa boleh namun kan bihoni pun apa boleh namun kan silain pohon-pohon silain seika perlu apabila ten kule sareng para ajunan pada pondok pesantren atau pembangunan masjid minta sumbangan kajuh
pas esombangagi oleh ten kula sareng para ajunan maka Kak Dinto termasuk kenjeren si tetap mengalir pahalanya walaupun ten kula sareng para ajunan sateja lata dek nang alam dunya malar muga si esombangagi berupa apapun dek ke pembangunan pesantren dari para ajunan sateja berupa apapun yang disumbangkan untuk pembangunan masjid dari para ajunan malar muga oleh Allah Subhanahu wa taala terus ebaceuleuh kencerna dek katen kula sareng para ajunan senyumbang ben dek ka bengesepon sampun bae ilmu kubur amin ya rabbal alamin. Pon sinu bertelok pun apa au hafara bi'ran ngali sumur au ajara nahron sinu bertelok ben sinu nomor 4 nih kepada bade kenceran si kenceran Kak Dinto tetap akan mengalir sampai hari kiamat walaupun dan boleh sareng para ajunan lah beda ilmu kubur kenceran apa kun aja dan pun apa si nomor telok ben si nomor 4 engki Kak Dinto ngaleso mur otak ngebor mana bisa makin ternyata guleban sampean ngebor panika raja kolbun ternyata guleban sampean ngaleso mur raja aing pas aing pane ka esombangagi ka pesantren epakili ka masjid epakili ka madrasah ka musalla nang musalla bada orang ngalaudu apa jeung nang masjid bada orang ngalaudu mau sa Al-Qur'an nang pesantren bada santreh nyari ilmu maka kenjeurna tetap mengalir sampai hari kiamat cuman sakadeng nang madureh anadar ya Allah manabi abdina Kak Dinto kolbu raja dan kula ngabura Gusti lagu abdina ya Allah nyuun ka ajunan para raja aki pana muaki aing Gusti manabi abdina pas nemu aing ku akili panika raja kolbun dan kula anadar Gusti pesantren ka anu bi dan kula ipaceunna terus ka masjid Baitul Muttaqin iparegna ben si ka madrasah ka lembagana anu iparegna nika kita andi ki waktuna aniat ngebur ternyata banyak kejadian tina iparengin ongku bi Gusti Allah Subhanahu wa taala aburan la ajelen ternyata aing raja ngale sumur ternyata kolbu naraja ternyata au bepikir si asal esom bengaki ke masjid ke pesantren ke sekolahan ke lembaga pola nala raja pas au bepikir akhirnya dari sedekah aki au be ka bisnis mak salli ala Muhammad beda tada banyak tak baro kacung ucuk ini kenyaman Allah aja kocok dumun ki tak suksesi Allah abdina tero aing Gusti abdina nabi teka hajat ngebur pahraja masjid Baitul Muttaqin iparengna terus anu ipareng lembaga anak butin lamare mak sagadeng mak pas eka bisnis sajam du boloe bu pada tada lecek napa tak lecek burung sing oleh kenje dan anapa bola na congo Allah sholli ala Muhammad para rabu sateja sebutan kaula amul jaki au sinu nomor 5 waqafa mushafan anika waqafa mushafan nika artena abri mushaf au waqaf mushaf bila ban sambian oleh na buku sabana bunya iki alhamdulillah para arang ta iki malar muga oleh na ipabarawa ka abi Gusti Allah tahun datang terlarang boleh tahun datang nggak boleh terlarang nggak boleh tahun datang boleh terlarang terus ini ala Muhammad terlarang nggak oleh na terbarokah orang nggak tersehat kebedaan malarmu ke ipa aman oleh Allah amin ya rabbal alamin karena dek guna nguluan sambian dek guna nah soki dek guna nah banyak pesena begona mun orang asa sakit gulaban sampean banyak pesena begona sampai 100 juta keng orangnya tak sakit nah tang orangnya tak sehat apa guna salli ala Muhammad cem manusia ni kadebuna Gusti Rasulullah korban sehat keberadaan aman seedere cukup bi Gusti Allah ampun ni kapadina ben ibri dunya ben esena oleh Allah ampun sepenting telok menika kandi kenapa abe badan sehat yang kedua keberadaan aman si nomor telok seedere iba cukup oleh Allah maka tengkule sareng para ayunan pada ben ibri dunya ben esena mana bisa lah setong Kak Dinto sobung mak susah gula ban sambian sedih contohnya
bodoh orang sogi atau gugulaban sampian sogi kaya raya rumah mewah megah tapi orangnya tak sehat susah apa tak susah mobil banyak sepeda dan genteng sing sinumpak orang lain sinumpak mobil orang lain ting aban ting numpak mobil nabu tonton nabu keteng susah sedih abah lagi apa lagi soki mun kapolana tapi betul tak sehat pada geng susah sebeli kebetulan sehat tak ada penyakit rak barak tak ada penyakit mak nyemak geng seeka karena tak ada susah mak abok sehat napa saya tak eka kecuali beli kir saya tak masuk dirinya sehat geng kun seeka karena entar ke dapur tak ada apa seeka karena ya gulaku setiap mak tak ada susah abok kisah balik ke keberadaan sehat abe seeka karena banyak seeka karena semua menu makanan yang genak lengkap masya Allah tapi keberadaan tak aman wah selialah Muhammad contohnya keberadaan tak aman abe beli sepeda tak umur terlalu lagi jauh maling betul tak ada abe beli sanyo tak umur seminggu boleh ke jauh orang abe ngebur ternyata ibri sibul masya Allah sibul ke jauh maling susah apa tak susah kita gula serang para ajunan keberadaan tak aman pada geng susah titi saya kapar lopon apa keberadaan aman betul sehat seeder cukup oleh Allah kadim ke ampun masya Allah alhamdulillah dan gula serang para ajunan hati akan tenang kor asokor pebanyak dek ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala salli ala Muhammad para rabu setuju sebutan kaulah amul jaaki pon sinomor berapa sinomor 5 waqafa mushafan andi mushaf mele mushaf teloan 2 atau 5 atau 10 isabek ke masjid Baitul Muttaqin meleneng pasar pelengaan meleneng pasar gentenan Al-Quran isabe itu waqfun lillah waqaf karena Allah isabe yang masjid kak dintoh kencurna bakal mengalir sampai arek aman sediala Muhammad ampun kenapa boleh autaraka waladan salihan yad'u lah atau andi anak liha andi anak mulja andi anak karat juga Allah andi anak karat tidak kepada manusia anak sesoli solihah majelab kaate anak sesoli solihah matenang kaate bahkan benikun matenang iwaktona abe udik nang alam dunya anak manabi saliban solihah dan kula sarang para ajunan latade dan gula serang para ajunan la pada mate anak soleh soleh gula ban sampian nang ilmu kubur norok tenang selihala Muhammad mira dan gula serang para ajunan sateja segi odik nang alam dunya banika pada ban sa ilmu kubur gula ban sampian ilmu kubur sila mate banika pada ban segi alam dunya pada daerah pada arasa sakit pada arasa bunga pada arasa sedih pada arasa susah gula ban sambian ipokol orang sakit apa tak sakit gula ban sambian etopik di orang sakit gula ban sambian ekilicek di orang gigilia gula ban sambian ya nabi orang pasti sakit ate pada ilmu kubur pada arasa sakit gula ban sambian ibri pese di orang gula ban sambian bunga di orang abe bunga ate seneng ate pada ilmu kubur norok bunga juga dek remah maksudnya dan kula sareng para ajunan seilm kubur panigama tergantung kalakoonna orang seki udi ning alam dunya nak potona manabi dan kula sareng para ajunan ala ko kamaksiatan nyetruk dek ka seilm kubur manabi ala seekalako dosa seekalako kamaksiatan seilm kubur sedih susah sabali ke manabi seekalako ning alam dunya kabagusan seilm kubur norok bunga pas sahabat nika bertanya dek ka Rasulullah mal idza fil mayyiti ya Rasulullah ya Rasul ilmu kubur kak dinto masa rasa sakit ilmu kubur ya Rasul juk lemat telat andi nyampe iku Rasulullah ning masa debu araaita inna za'ta ahadan fayasubbaka wa abawaika yu'dhayani fil isaati wa kadzalika yafrahani fil ihsan nikah hadis au kama qol artinya buat apa jok
seilim kubur wa arsa sakit sedih susah pada ben segi odik ning alam dunia. Dek ada maksudnya embeen roh dek iya embeen mun atokar sali alam Muhammad tir tak atokar tir roh kana tir aku ora kapi iki inna za'ta ahadan embeen mun atokar ben oreng pasti seetokarin dimbeen jiriah fayasubbaka apa ya suang ga ben jong iki apa iki boleh ben samin atokar ben oreng ben sakancaan ben tatang keumpamana ben lebeleh masa gula ban sampean atau karpah maca Bismillahirrahmanirrahim Yasin beda tada masa gula ban sampean waktu na atokar Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim tada gula ban atau karban sampean pasti saling campak pasti saling apesuan pasti saling kocain dia remah fayu subbaka mbane pesoen jok bahkan mun kadung grid mun kadung kat mun kadung but mun kadung sara atau karco ning alam dunya orang jere beni pun beun se pesoen bengatuan beun selama lang de jere pesoen contohna pate jere kupan maajan si malang de jero iku beda kenapa yang leneng ilim kubur tinggal anak atau kar saling pesuan ketika dinto ilim kubur arsa sakit Pak sedih susadu ya Allah anak mak atau kar ya Allah kompoi malakar meloloh menjan se ilim kubur dia ada macam bunda Rasulullah yu'layani fil isaah apabila seilam dunya segi odik panika atokar saling pesuan saling kocain saling campa panika seilim kubur pada nerok sakit nerok sedih wa kadzalika yafrahani fil ihsan seilim kubur pada nerok bunga mun seilam dunya panika odi akor rokon malar muga tak atokarna malar muga rokona malar muga terus akompolah dari dunya sampai ke surga na Allah amin ya rabbal amin ya rabbal alamin salli ala Muhammad para rabu sateja sebutan kaulah amul jaki kak dintoh masjid Baitul Muttaqin ampun lestari samakin diresmikan walaupun tak diresmikan mulai sabun apa jarin isolatin thank you kan tak nunggu resmiaki kan lestari bisa isolatin ampun pakai ampun isolatin cuman secara formalitas ampun resmiaki ki buruan malarmu ke pas barokah malarmu ke terusah ramih ben resmiaki oleh tengkule sareng para ajunan karena takok termasuk dekat debuna Rasulullah gele tadi antara tenggara hari kiamat banyak orang abangun masjid cung rajaan cung mewahan cung megahan ting lamareh bangun tinggal lestari bangun tinggal sepak tinggal tepak tinggal rampung bangunannya pas etina la yu'ammirunaha tak eramiaki kun seramih kun sebosak sekompak masyarakatnya kun neng are Jumaat seminggu sekalian artena anjuran dek katen kule sareng para ajunan seteja pakon parami masjid panika dengan pun apa dengan ten kule sareng para ajunan asolat berjemaah lema bekto neng masjid sesuai kala ben lambek bade sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadzinu li ya Rasulullah atadzanu li ya Rasulullah ya Rasul ten kule nyon tiga ajunan abdina tak bisa abujeng ka masjid atas maun nida au asami'tan nida ngiding adzan banjong iku engki ya Rasul wajabat yemun ngiding adzan gowe ngamangkat ka masjid salli ala Muhammad padahal si atanya ni orang buta mak si atanya banika orang buta beda orang buta tanya ke Rasul ya Rasul dan gula gak dintoh corak je sulitnya malarat sendera ke masjid karena ten gula tada kanca sing ibu ke masjid dak senonton ketipu apa kak dintoh ko mah asami tan nida ngiding gaden engki jelas ka gopeng gal gua mangkat nika orang buta mah napa boleh si tak buta lah melak katiten gula sareng para ajunan ngireng pasemangat ngireng pakompak ngireng pa istiqomah lagi salli ala Muhammad malar muka terus istiqomah pada ijirina Allah pada ijirina Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tak percuma ajunan nyumbang dek ke pembangunan masjid punten pakun icatat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang sudah disumbangkan oleh kalian dek ke pembangunan masjid Kak Dinto pasti ditulis oleh Allah malar muga terus ajalana kencirna termasuk ada kadebuna Rasulullah gela man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah kataballahu lahu baitan fil jannah au banallahu lahu baitan fil jannah malar muga termasuk hadis saya sebut abangun masjid nyumbang dia ke pembangunan masjid apapun yang disumbangkan malar muga ikhlas oleh Allah amin ya rabbal alamin. Para rabu seteja sebutan kaulah amul jaaki engki Kak Dito beliau uzur tak bisa rabu jadi langsung etotop kalaban doa etotop kalaban doa engki doa Kak Dito aturannya kedua tangan kita diangkat patengki cek sambil ku peler engki karena sekadang orang doa sampai ruga-ruga setong nak yang kak setong nak ku peler saya beri awak cek minta ke Allah panik engki napa engki artinya dan kula serang perajun minta ke Allah pasopan angkat kedua tangan kita Kak Dito masak tak minta ke Allah bakun tanangnya sama saya beri bodoh orang minta amal yang pengen kiri jalan kintana ngata aguli lepas saya beri rekan patung dia orang tak karyon tale gimana nabi minta kelebihan sopan santun sekadang minta amal yang pengen kiri jalan banyak tak sopan canteng itu sodok aki Sali ala Muhammad sekadang korona tak aberi doa yang cermet suara nak penyaring seakan-akan nyinggung ke seta aberi aturan mencari amal epeng kiri jalan cek sampai aganggu dek ke jalan lalu lintas ben cek aganggu dek ke orang seta aberi mun aberi masya Allah doa na lanceng sampai telojus ting seta aberi seakan-akan pah ngangkak suara aben musuh aben tak taremi ampun nyari amal pak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala cek sampai aganggu ka orang lain karena sekadang orang tak beri nang pengkiri jalan karena kaburuh wata beta adik pese kene wata beten kule sareng para ajunan tak beri keng karena sekadang orang jeremet porna seakan-akan pah mengganggu dek ka jalan jadi aturannya tak minta pengkiri jalan untuk pembangunan masjid Kak Dinto pasopan iki salli ala Muhammad. Para rabu seteja sebutan gaula amul jaki napa boleh minta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta tititan gula sareng perajunan aturannya ebakon ngangka dua tanang banegah ebakon pateki Kak Dito minta pasopan dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ngereng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu ya kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Allahumma ahyina musliman dafana muslimin hadna bis salihin rabbi ja'alna muqimis salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an mubarakan marhuma mutafarriqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'in lahum fina wa la hawalaina wa la mimman yasma'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma ilahana hadha haluna la yakhfa 'alaik wa hadha 'amaluna zahirun baina yadayka amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna fa'fu 'anna Allahumma 'anna afwan kamilan shamilan bighairi intiqamin ya rabbal alamin Allahumma iyyaka nas'alu fala tukhayyibna wa bibabika naqifu fala tatrudna wa binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natashafa'u faqbalna Allahumma ya Allah waj'al lahumma akhira kalamina min hadhihi dunya ad-dani'ah shahadata an la ilaha illallah wal iqrar bi anna Muhammadar Rasulullah iqbidna 'alaiha la fatinin wala maftunin wala mughayyirin wala dhalin wala mudillin anta hasbuna wa ni'mal wakil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dari badan kaulah wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Demikian tadi Mau'izatul Husna yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Abdul Aziz Wedawi, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Bajur Waru Pamekasan. Muka-muka papa napas ampon itu buaki itu tiakin pedoman de abdina sarang para ajunan seteja tetikin ilmu semanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Abdina selaku pemandu acara bagi Kak Dintoh menabi beda kehilafan atau kekeliruan baik dari susunan kata sekurang parcukah dak para ajunan seteja. Abdina nyun pangaporasi seraja raja ebon. Hadanallahu wa iyyakum bila siratikal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.